120 गुणनीयक बाहर कर। एबे ये गुणनीयक बाहर करवा माने आमे कौन करवा आमे सही संख्या गुड़े बाहर करवा जो संख्या 120 को भाग कर पारुथिबो एवं भागशेष कौन शून्य होतिबो माने कि 120 सही संख्या मानक द्वारा विभाज्य। आमे प्रथमे जानिजे कि सबु संख्या 1 द्वारा विभाज्य तेणु गुणनीयक गुड़िक एठी लिखिबा। आमे प्रथमे आमे जानिजे सबु संख्या 1 द्वारा विभाज्य ता माने 120 भी 1 द्वारा विभाज्य तेणु 120 हबो कोन 1 गुणन केते 1 रे केते गुणिले 120 हबो 1 रे आमे 120 गुणिले 120 हबो तेणु 1 गुणन 120 हबो 120। एबे आमे गुणनीयक लिखिबा सबुटु सान गुणनीयक केते हबो 1 हबो एवं सबुटु बड़ केते हबो 120 हबो। तापर देखो 120 1 पर को संख्या आछि 2 आमे देखिबा 120 2 द्वारा विभाज्य ना नहीं 2 द्वारा विभाज्य आमे केमति जानिबा आमे जानिचे कि संख्यार एकक स्थान रे जदि 0 2 4 6 8 थिबो ताहले संख्याटी 2 द्वारा विभाज्य। एटी देखो एकक स्थान रे केते अछि 120 रो 0 अछि तेणु 120 2 द्वारा विभाज्य तेणु 2 द्वारा विभाज्य जेतेबेले आमे 2 रे एबे हरिबा 120 रे 2 हरिले देखो केते हबो 212 12 रे 12 फेडिले हबो केते 0 तापर 0 टी तळु को आनिबा तापर 2 रे 0 गुणिले 0 एवं आमे केते पाइले 60 पाइले भागफल तेणु मु लिखिबी 120 2 गुणन 60 एवं एटी गुणनीयक लिखिबी 1,2 एवं शेष आडु लिखिबी 120 पूर्व 60। तापर आमे देखिबा 120 3 द्वारा विभाज्य ना नहीं एबे 3 द्वारा विभाज्य आमे केमति जानिबा आमे जानिचे संख्यार सबु अंक को कोन करबा आमे मिसेई दबा एवं से समष्टि को आमे 3 रे हरिबा माने कि 120 रो अंक कोन अछि 1 अछि 2 अछि 0 अछि आमे जतले मिसेइबा केते हबो 1 रे 2 मिसेइबा एवं 0 मिसेइबा हबो 3। एबे 3 टा 3 द्वारा विभाज्य ना नहीं 3 टा 3 द्वारा विभाज्य 3 के 3 तेणु 120 भी 3 द्वारा विभाज्य हबो। एबे जतबेले 120 3 द्वारा विभाज्य आमे लिखि परिबा 120 केते 3 गुणन 3 रे केते गुणिले 120 हबो एटा आमे बाहर करिबा 120 रे 3 हरिबी 3 4 12 0 फेडिले 0 होला तापरे ए 0 टी तळु को आनिबा 3 0 0 एवं हम पाइले केते भागफल 40। एहा परे आमे देखिबा 120 4 द्वारा विभाज्य ना नहीं 4 द्वारा विभाज्य आमे केमिति जानिबा आमे संख्यार दशक एवं एकक स्थान रे थिबा अंक को नहीं संख्या बनइबा माने कि एटी देखो संख्यार दशक स्थान केते अछि 2 अछि एकक स्थान रे 0 अछि तमर संख्या हला केते 20 ए 20 जदि कोन 4 द्वारा विभाज्य ता माने 120 भी 4 द्वारा विभाज्य हबो। एबे देखो 20 टा 4 द्वारा विभाज्य ना नहीं 4 5 20 20 टा जतबेले 4 द्वारा विभाज्य 120 भी 4 द्वारा विभाज्य हबो। एबे आमे देखिबा 120 4 गुणन केते 120 रे 4 हरिले जानि परिबा 120 4 4 3 12 0 एबे ए 0 टी आसला 4 पुणी 0 गुणिले 0 हबो केते पाइले हम भागफल 30 4 गुणन 30 हबो 120। एबे एठी मु गुणनीयक रे लिखिबी 3,4 एवं एठी लिखिबी केते 40,30 तापर आमे देखिबा 120 5 द्वारा विभाज्य ना नहीं 5 द्वारा विभाज्य बोली आमे केमति जानिबा आमे एकक स्थान रे देखिबा केते 0 नहले 5 थिबा दरकार देखो एठी 0 अछि ना नहीं 0 अछि त माने 120 5 द्वारा विभाज्य। एबे 120 रे 5 हरिले केते पाइबा आमे हरि की देखिबा 5 दुने 10 12 रो 10 फेडिला हबो केते 2 तापर 0 आसिला केते हे गला 20 5 4 20 त माने आमे पाइले केते 24 तेणु 5 गुणन 24 हबो 120। एबे एठी मु लिखिबी 5 कमा एठी लिखिबी 24 तापर आमे देखिबा 120 6 द्वारा विभाज्य ना नहीं संख्याटी 6 द्वारा केमिति विभाज्य हबो जो संख्या 2 द्वारा विभाज्य एवं 3 द्वारा विभाज्य सेही संख्या 6 द्वारा विभाज्य। एबे देखो 120 2 द्वारा विभाज्य एवं 120 3 द्वारा भी विभाज्य तेणु 120 6 द्वारा भी विभाज्य हबो तेणु 120 को लिखिबी 6 गुणन एटा को हम बाहर करबा एबे 6 रे केते गुणिले 120 हबो 120 रे 6 हरिबा 6 दुने 12 0 ए 0 तळु को आसिला एवं एटी 0 पकेले 6 रे 0 गुणिले 0 हबो पाइले केते 20
6 ଗୁଣନ 20 ଏବଂ ଏଠି ଗୁଣନୀୟକ କେତେ ହେବ 6 ହେବ ଏବଂ 20 ହେବ। ତାପରେ 120 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନା ନାହିଁ ଦେଖିବା। 120 କୁ 7 ରେ ହରିବା 7 କେ 7 12 ରୁ 7 ଫେଡ଼ିଲେ 5 ହେବ ଏବଂ এই ଶୂନ୍ୟଟି ତଳକୁ ଆସିବ 7 ସତା 49। ଏଇଠି ଭାଗଶେଷ କେତେ 1 ରହୁଛି, ତା ମାନେ କି 120 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ 7 ଗୋଟେ ଗୁଣନୀୟକ ହେବନି କାହାର 120ର। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 120 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନା ନାହିଁ। 8 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ 3ଟି ଅଙ୍କକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବନେଇବା। ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ବି ତ 3 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଠି ହରିବି 120ରେ 8 8 କେ 8 12 ରୁ 8 ଗଲେ 4 ଶୂନ ଆସିବ ତଳକୁ 8 5 40। ତେଣୁ ଆମେ ପାଇଲେ କେତେ ଶୂନ ପାଉଛେ ଭାଗଶେଷ, ତା ମାନେ 120ଟି ବିଭାଜ୍ୟ 8 ଦ୍ୱାରା, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା 120 ସମାନ 8 ଗୁଣନ 15। ଏବେ ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିବି 8 କମା ଏଠି ଲେଖିବି 15। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 120 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନା ନାହିଁ। ସଂଖ୍ୟାଟି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଆମେ ସଂଖ୍ୟାର ଅଙ୍କମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇବା, କେତେ ହେବ 3 ହେବ ଏଠି, ଏବଂ ଏ 3ଟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ କି? 3କୁ ଆମେ 9ରେ ହରିପାରିବା କି? ହରିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ 120 ବି 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାପରେ 9 ପରେ ଆସିବ 10। ଏବେ 120 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନା ନାହିଁ ଦେଖ। ସଂଖ୍ୟାଟି 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? ଆମେ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଶୂନ ଥିବା ଦରକାର। ଏବେ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଅଛି, ତେଣୁ 120 10 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ ହରିବା 120ରେ 10 10 କେ 10 ଫେଡ଼ିଲେ 12ରେ 10 କେତେ ହେବ 2 ଏବଂ ଏଇ ଶୂନଟି ତଳକୁ ଆସିବ 10 ଦୁନେ 20 20ରେ 20 ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ ହେଲା ଶୂନ, ତେଣୁ ଭାଗଶେଷ ଶୂନ ହେଲା ଏବଂ ଭାଗଫଳ ପାଇଲେ ଆମେ 12। ମୁଁ ଲେଖିବି 120 ସମାନ 10 ଗୁଣନ 12। ଏବେ ଦେଖ ଏଠି 10 ଲେଖିଲି ଏବଂ ଏଠି ଲେଖିବି 12। ଏବେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଗୁଣନୀୟକ ପାଇଲେ 1 2 3 4 5 6 8 10, ତାପରେ 12 15 20 24 30 40 60 120। ଏବେ ଦେଖ 10 ଏବଂ 12 ଆ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିନେ, କାରଣ 12 ପରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ ବିଭାଜ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଇଛେ। 12 ପରେ 15 20 24 30 40 60 120। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା 11ଟି 120କୁ ଭାଗ କରୁଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଖ ମୁଁ 120ରେ 11 ହରିବି 11 କେ ହେବ କେତେ 11 12ରୁ 11 ଫେଡ଼ିଲେ 1 0 11 0 0, ତେଣୁ ଭାଗଶେଷ ଏଠି ରହୁଛି କେତେ 10, ତେଣୁ 120 11 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୁଣନୀୟକ କେତେ ପାଇଲେ 120ର ଗୁଣନୀୟକ 1 ହେବ 2 ହେବ 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 ଏବଂ 120।